بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار شب واحلہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں گلستان نیوز قصور۔ دنیا بھر کی طرح قصور میں بھی حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام مولا مشکل کشا شیر خدا مولا علی کی شہادت مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ تابوت نکالا گیا، نوحہ خوانی کی گئی اور مولا علی کے غم میں ماتم بھی کیا گیا۔ قصور پولیس کی طرف سے سیکورٹی کے سخت فول پروف انتظامات کیے گئے۔ بیریئر لگا کر خاردار تاروں سے راستوں کو بند کیا گیا۔ سخت چیکنگ کے بعد اندر جانے کی اجازت دی گئی۔ اس موقع پر اہل تشیع کی بھی کثیر تعداد موجود تھی۔ مولا علی کی شہادت کے موقع پر مجالس کا انعقاد بھی کیا گیا۔ ناطق قرآن مسجد وچ زخمی کیتا، ناطق قرآن امت نے مار چھڈیا، امت نے مار چھڈیا، کل ایمان مسجد وچ زخمی کیتا، ناطق قرآن مسجد وچ زخمی کیتا، ناطق قرآن کعبے دے وچ ولادت، مسجد دے وچ شہادت، رضا پہنچ کوئی نہیں سکدا، رضا پہنچ کوئی نہیں سکدا، حیدر دی شان نوں مسجد وچ زخمی کیتا، ناطق قرآن نوں اللہم صلی اللہ۔ اکھ میٹ لئی دم توڑ لیا جدو حیدر نے، اکھ میٹ لئی دم توڑ لیا جدو حیدر نے، پتراں دیاں نبضاں رک گئیاں، دیاں نوں چدراں بھل گئیاں، پڑیا نال لا جدو حیدر نے، اکھ میٹ لئی دم توڑ لیا جدو حیدر نے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں اس وقت جامع مسجد علی کے باہر کھڑا ہوں، میرے ساتھ ایس ایچ او تھانہ اے ڈویژن قصور، ویری ہارڈ ورکنگ ایس ایچ او افتخار مجویہ صاحب موجود ہیں۔ سیکورٹی کے حوالے سے اگر بات کی جائے، ڈی پی او قصور طارق عزیز سندھو کی طرف سے سیکورٹی کے فول سخت انتظامات ہیں مولا علی کی شادی کے موقع پر، اس حوالے سے ہم ایس ایچ او تھانہ اے ڈویژن قصور افتخار جویہ صاحب سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر سیکورٹی کے حوالے سے بتائیے گا کہ یوم شہادت علی کے حوالے سے کیا انتظامات کیے گئے؟ یہ سیکورٹی کے حوالے سے بہت ہی سخت انتظامات کیے گئے ہیں، جو سائیڈ پہ جو بیریئر لگا کر جو رستے کو بند کیا گیا ہے دونوں سائیڈ سے، اور کنات وغیرہ بھی لگائی گئی ہیں، اور لیڈیز کے لیے اسپیشل جو ہے نا علیحدہ 2 باکسز بنائے گئے ہیں، اور روف ٹاپس جو چھت کی ڈیوٹی ہے وہ بھی مکمل ہے، اور انشاءاللہ پولیس بڑے جوش جذبے سے اور ایمانداری سے کام کر رہی ہے۔ یوم شہادت علی کے موقع پر آپ کیا علیہ السلام کو میسج دیں گے؟ دیکھیں، یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی بڑا میسج ہے مسلمانوں کے لیے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شہادت عظیم شہادت دی ہے، تو ہم ان کی شہادت پہ جو ہے نا مسلمان جو ہے نا وہ اس طرح سے عمل کرے کہ ہم مسلمان کہلانے کے قابل بن سکیں۔ بہت شکریہ سر۔ تھینک یو۔ جی ناظرین، ایس ایچ او تھانہ اے ڈویژن افتخار میں جویہ صاحب بتا رہے تھے کہ سیکورٹی کے حوالے سے فول پروف سخت انتظامات کیے گئے ہیں، خاردار تاریں لگائی گئی ہیں، رستوں پر چیکنگ کر کے اندر آنے دیا جا رہا ہے اہل تشیع کو۔ اس وقت جامع مسجد علی کے باہر میں کھڑا ہوں، میرے ساتھ صادق حسین جعفری بڑی خوبصورت شخصیت ہیں، وہ بھی موجود ہیں۔ مولا علی کی شہادت کا آج دن ہے، تو اس والے سے ہم بات کرتے ہیں صادق حسین جعفری صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ صاحب بتائیے گا، مولا علی کی شہادت کا آج دن ہے، ہر آنکھ اشک بار ہے، ہر دل خون کے آنسو رو رہا ہے، آپ آج کے دن، اس غم کے دن کے موقع پر کیا میسج دیں گے؟ میں اس موقع پر مختصر سا آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، کائنات عالم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد تاجدار رسالت حضرت محمد مصطفیٰ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खातिमुन नबिय्यीन, शफ़ीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन, जद्दुल हसन वल हुसैन, जद्दुल हसन वल हुसैन, जद्दुल हसन वल हुसैन। उनके बाद सरकार अली अलैहिस्सलाम कायनात आलम में अल्लाह के बाद, अल्लाह के रसूल के बाद सबसे अफजल हैं। और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो अदल व इंसाफ, जो इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ, जो इस्लाम की बुनियाद के लिए कुर्बानी दी हैं, वो आज तक रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह हैं। आज का मुसलमान जो है, हम सबको चाहिए, हाँ किसी मसलक का हो, हम सबको चाहिए कि उनके नक्शे कदम पर चलें और पूरे आलम इस्लाम में इत्तफाक, इत्तेहाद, तंजीम कायम करें। और जब तक मुसलमान इकट्ठे ना हों, यहूदीज़म का हम मुकाबला नहीं कर सकते। हमें चाहिए कि हर बात से बालातर होकर हम इकट्ठे हों। मुसलमान यहूदी ये नहीं देखता कि ये सुन्नी है, वहाबी है, शिया है, देवबंदी है, वो सिर्फ ये देखता है कि ये मुसलमान है। तो लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम तमाम मुसलमान जो हैं वो इकट्ठे होकर ताजदार रिसालत की सुन्नत पर, ताजदार रिसालत के अमल पर हमें अमल करना चाहिए, बजाय ये कि हम तफरका डालकर हम आपस में एक दूसरे का गला घूंटें और अपनी तबाही का पेशे खैमा खुद बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुल्फ़िकार शुबह। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम, बड़ा मुश्किल शाह शेर खुदा मौला अली की यौम शहादत का आज 21 रमज़ान मुबारक का दिन है। इसी वजह से मुल्क भर की तरह कसूर में भी मजालिस का इनकाद किया जा रहा है। मैं इस वक्त जामे मस्जिद अली में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं मेरे साथ रेलवे रोड कसूर के अंजुमन ताजजान के प्रेजिडेंट भी मौजूद है, आसिफ अली भट्टी साहब, और साथ मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजजान कसूर आसिफ अली खोखर साहब मौजूद हैं, सजाद चंदा साहब मौजूद है, जवेद साहब मौजूद है। इनसे बात करेंगे मौला अली की शहादत के हवाले से। आज हर आंख अश्क बहा है, हर दिल खून के आंसू रो रहा है। इनसे बात करते हैं हम आसिफ अली भट्टी साहब से। पहले अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यौम अली पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। और ये शहादत है, दर्स भी है, मौला का दर्स भी देते हैं, शहादत भी है। जब आपको वो ज़रब लगी तो आपने अपने कातिल को शरबत पिलाया और अपने बेटे को कहा, देखो मुझे एक ज़रब इसने मारी है, अगर मैं शहीद हो जाऊं तो मुझे एक ज़रब, इसको भी एक ज़रब लगाना। उनकी दालत, मौला अली की दालत आज भी पूरी दुनिया में यही कि लोगों के आपकी अदालत जो थी ना, वो आपने साबित किया कि मेरी दालत सबसे मजबूत है। और आपकी दालत की वजह से आपके लोग दुश्मन बन गए कि आप फैसले सही करते थे। आज हमें चाहिए उनके नक्शे कदम पर चलना चाहिए, जैसे वो फैसले करते थे ऐसे हमें करने चाहिए। बस यहाँ इसीलिए हम ये शहादत मनाते हैं। सॉरी, खोखर साहब मौजूद हैं, उनसे बात कर दिया। आप क्या मैसेज देंगे अलैहिस्सलाम को? मौला अली की शहादत के हवाले से आज दिन है, मौला की शहादत का दिन है, और हमें मौला के जो फ़लसफ़ा है उसके अमल दरामद करते हुए हमें मोहब्बत, भाईचारे और अमन का दर्स देना चाहिए। और ये कोई, मैं समझता हूँ कि आज का दिन कोई ख़ुसूसन कोई अहले तशय्युअ का दिन नहीं है। हम अहले सुन्नत से तल्लुक़ रखते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मौला की मोहब्बत में यहाँ पे खड़े हैं। और यही सबक के साथ को जो मौला ने फरमाया है कि आपने तमाम मुसलमानों ने अमन की रस्सी को मजबूती से पकड़ना है और इस दुनिया में अमन का जो बोलबाला है उसको कायम व दायम रखना है। और उनकी शहादत हमें यही दर्स देती है कि हमें इंसानियत की खिदमत के लिए मौला के जो फ़लसफ़ा है उस पर अमल दरामद करना चाहिए। सिक्योरिटी के हवाले से कैसे इंतजाम? बेहतरीन है जी, सिक्योरिटी के हवाले से ओवरऑल ये आप देख रहे हैं कसूर में ये प्रोग्राम हो रहा है, पुरअमन है, सिक्योरिटी के ज़बरदस्त इंतजाम लगे हुए हैं, सफाई सुथराई का भी इंतजाम ठीक है। मैं डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया और पुलिस का मशकूर हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे इक़दाम किए हैं मौला की शहादत के मौके पर। मेरे साथ सजाद चंदा साहब मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी, आप क्या मैसेज देंगे आज यौम शहादत के मौका पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 21 रमज़ान मुबारक मौला की शहादत का दिन है। ये शहादत पूरी दुनिया में मनाई जाती है, पाकिस्तान में नहीं। जिसको अहले तशय्युअ अकेले नहीं मनाते, अहले सुन्नत भी हमारे साथ बढ़ चढ़ कर इस शहादत को मनाते हैं। और हमारा ये मातमी जुलूस है जो मरकज़ी जामिया मस्जिद हज़रत अली अलैहिस्सलाम से बरामद होगा और अपने रूट पर मातम करते हुए वापस इसी मस्जिद में इख्तिताम पजीर होगा। जी शुक्रिया।
मेरे साथ जवेद साहब मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं जी मौला अली की शहादत के हवाले से। जवेद साहब आप क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम, सब भाइयों को, मुसलमानों को सलाम अलैकुम। हम सब एक हैं, कोई शिया कोई सुन्नी को कुछ भी नहीं है। हम मौला के दरस पे चलते हैं। वो हमारे मौला जो अमन पसंद थे, उन्होंने अपना आप दिखा दिया कि अमन पसंद है। हम किसी से झगड़ा नहीं करते, किसी से बुग़्ज़ नहीं रखते। लेकिन मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जो मुसलमान भाई हैं, हम सब एक हो जाएं और मिल के चलें। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कोई नाराज़गी नहीं, हमारे लिए सब एक हैं। सलाम अलैकुम। जी नाज़रीन, देखा आपने आसिफ अली भट्टी साहब और आसिफ अली खोखर साहब, सजाद चंदा और जवेद साहब ने मौला शहादत के हवाले से, मौला अली की शहादत का दिन है 21 रमज़ान, उस वाले से सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो DPO कसूर की तरफ से सिक्योरिटी की भी फुल पूरी सख्त इंतजाम है। रास्तों को खारदा तारों के साथ बंद किया गया है और मजालिस का भी इनका किया जाए। जामिया मस्जिद इस वक्त मौजूद में, मरकज़ी जामिया मस्जिद अली में, जहाँ पर मजालिस भी हो रही है। कसीर तादाद में अहले तशरीक़ के अलावा अहले सुन्नत के भी लोग कसीर तादाद में मौजूद है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा और अपनी बहुत सी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। देख सकते हैं नाज़रीन, आप इस वक्त मैं जामिया मस्जिद अली के बाहर खड़ा हूँ, तो सिक्योरिटी पर मैं मोर पुलिस एहलकारान भी मौजूद हैं और ट्रैफिक के एहलकारान भी मौजूद हैं। DPO कसूर तारिक अजीज़ सिंधु की तरफ से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ सख्त इंतजाम किए गए हैं। खारदा तारों के साथ रस्तों को बंद किया गया है और मजालिस का इनकार भी किया जा रहा है। अपने पे हाथ में सरों पे रखिए। मैं कभी कहीं जाके कहता नहीं, बात मारो तो पीटना तो उसने अपनी खिदमत के लिए अपने सरों पे हाथ रखे जरा। बिखरेगा करबला में कासिम कैसर का सहरा, बिखरेगा करबला में कासिम कैसर का सहरा, खुशियाँ समेत देगा आलम वो वीरान का। बीबी ने कहा बाबा करबल में चले आना, बीबी ने कहा बाबा करबल में चले आना, मंज़र मैं दिखाऊंगी अकबर की जवानी का। ताहशर मेरे मौला तेरा हूँ तेरा, ताहशर मेरे मौला तेरा हूँ तेरा, मिल जा ए शरफ मुझको बस तेरी गुलामी का। लोगों ये जनाजा है इस्लाम के बानी का, आगाज़ हो रहा है करबल की कहानी का। ये उम्मीद होगी है कि सबका मातूम का मुंह है। सरों पे हाथ रख लेना, रख ले मेरे गले को कोई बात नहीं। बिखरेगा करबला में कासिम कैसर का सहरा, बिखरेगा करबला में कासिम कैसर का सहरा, खुशियाँ समेत लेगा आलम वो वीरानी का। लोगों ये जनाजा है इस्लाम के बानी का, आगाज़ हो रहा है करबल की कहानी का। सलावत अपने बुलंद आवाज में। बस मेरे हिस्से का फजाइल हो गया। दुनिया माह रमजान की मुबारक देती है एक दूसरे को पहले। मुबारक देने से पहले सोच लिया करो कि ये वही महीना है जिसमें अली की बेटियां यतीम हो गई। अल्लाह अकबर। रोने की रातें हैं, गिरिए के दिन है। परदेश में बीबी ज़ैनब के उजड़ने का मौसम है। मैं इस कैफियत को किस तरह बयान करूं जो
रसूल अल्लाह के बाद अली ने मदीने में वक़्त गुजारा। मेरी एक बात का जवाब दो, मदीने के मालिक भी अली हैं, सरदार भी अली हैं, फिर बोलो उस अली के गले में रस्सियाँ। हाय हाय हाय। बाप को सारी बेटियां प्यारी होती हैं, पर वो बेटी सबसे ज्यादा प्यारी होती है जो बे औलाद है। अली ने 18 रमजान की इफ्तारी उस बेटी के घर रखी जो बे औलाद है। मेरे मौला तशरीफ लाए, बेटी ने अली के हाथ चूमे और रो के फरमाती है, बाबा मैंने ख्वाब देखा है कि खून का दरिया है और उसमें कुरान उतर आया है। खून का दरिया है और उसमें कुरान उतर आया है। अली फरमाते हैं, बेटा होड़ क्या देखा? बीबी रो के फरमाती है, बाबा मैंने देखा है कुरान पे ज़रब लगी हुई है। 21 रमजान 40 हिजरी, घर के इस कोने में अली जख्मी पड़े थे और घर के इस कोने में अब्बास जलाल में आ गया था। अब्बास के जलाल की कैफियत ये थी कि अब्बास का हाथ जलाल में कांप रहा था। और कसूर वालों मैं आपको बताऊं अब्बास की हसरत क्या थी। अब्बास की हसरत ये थी कि एक बार बाबा मुझे इजाजत दे दे, मैं इब्ने मुलजिम के टुकड़े टुकड़े कर दूं। इसने ईद पर ज़ैनब को यतीम कर दिया है। अल्लाहु अकबर। लम्हे के लिए हुसैन के वास्ते देखिए क्या सर उठाए, मेरी तरफ देखें। बेशक अली जख्मी थे, जो है बेशक अली जख्मी थे। अली ने अपनी आंखें खोली और देखा सारी औलाद अली के इर्द गिर्द खड़ी है। सारी औलाद में से अब्बास को जलाल में देख के अली फरमाते अब्बास। अब्बास खुश हो गया। अब्बास ने तलवार पे हाथ रखा, हुक्म करे बाबा। अली रो के फरमाते अब्बास जल्दी कर मेरे कातिल को सड़क पर ला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि मालिकिल खलाइक़ अजमईन, वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अला आलिहि अत्ताहिरीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल सुब्हानहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सारे मिलके सलावत पढ़ें बर मोहम्मद। माह मुबारक रमज़ान तमाम फ़िक़हाए मुसलमान इस मुबारक महीने का एहतराम करते हैं और बहैसियत मुसलमान इस महीने का तक़द्दुस का हिफाज़त करना फ़र्ज़ है, वाजिब है। अल्लाह तबारक व तआला ने एक नेमत के तौर पर माह मुबारक रमज़ान उम्मत मुस्लिमा के लिए एक रहमत का मज़हर बना के इस महीने में रोज़ा रखना फ़र्ज़ कर दिया गया। बदकिस्मत इंसान है वो जो इस महीने का तकाज़े पूरा नहीं करता, इस महीने से फ़ायदा नहीं उठाता जो फ़ायदा उठाना चाहिए। आप अच्छी तरह जानते हैं कि इंसान खुराक की ज़रूरत, इंसान खुराक के बग़ैर ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है खाने पीने के हवाले से। और अगर इफ्तारी लेट हो जिस तरह हो रही है, आपको परेशानी है, मुझे पता है। इंसान है, ज़ाहिर है, इतनी परेशानी भी नहीं होना चाहिए। जो रोज़ादार है उनके हक़ूक़ का ख्याल रखना ज़रूरी है। जो नहीं है उनके लिए आज़ादी है, उनके लिए मौज है, वो तो सारी रात बैठे रहेंगे। लेकिन जो रोज़ादार है उनका मामला बड़ा हसास है, उसका अहमियत आपको नहीं है। यानी इसका मतलब है किसी को तकलीफ़ देना मकसूद होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी खूबसूरत निज़ाम अदा की है और साथ फरमाया है कि एक वक्त में अगर मेरा हुक्म और तेरे सेहत का मामला सामने आ जाए तो क्या करना चाहिए। एक वक्त में मेरे अहकाम नाफिज है
उसी वक्त में तेरा सेहत का भी मामला है, तो क्या करना चाहिए? आया हुक्म इलाही बजा लाना चाहिए या सेहत का ख्याल रखना चाहिए? अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, मुझे तेरी सेहत अजीज़ है इंसान, अगर मेरे हुक्म की वजह से तेरी सेहत ख़राब होनी हो तो फिर मेरे हुक्म को आप छोड़ सकते हैं, मुझे तू अजीज़ है। अल्लाह तबारक व तआला इंसान से इतना प्यार करता है। मिसाल के तौर पर तुम्हें पता चल गया रोज़ा रखना तुम्हारे लिए मुश्किलात है, डॉक्टर ने आपको कहा है कि रोज़ा रखेंगे तो बीमारी बढ़ेगी, तो फिर भी रोज़ा रखें तो वो रोज़ा जायज़ नहीं है, उस रोज़े को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सेहत अजीज़ है, जान अजीज़ है। समझ आ गई? और अगर वुज़ू करना तुम्हारे लिए नुकसानदेह है तो अल्लाह ने फरमाया तयम्मुम करके नमाज पढ़े। खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़ें, बैठ के नहीं पढ़ सकते तो लेट के पढ़ें। यार ये सारे समझ में नहीं आ रहे। तो जब खुदा ने इतनी रहमतें हम पर की तो हम किसी को तंग क्यों करें? हम इंसान को दुख क्यों पहुंचा दें? हम इंसान को क्यों अजियत दें? लिहाजा तमाम शिया सुन्नी माशाल्लाह मुझे खुशी है इस महफिल में, हमेशा यहाँ महफिल होते हैं तो तमाम शिया सुन्नी भाई तशरीफ लाते हैं, बहुत अच्छी बात है, ये इत्तेहाद का मुजाहरा करते हैं। असल में बात ये है शिया सुन्नी भाई, खुदा ताला ने सबसे बड़ी नेमत हमारे लिए ये इनायत की है कि इंसान बनाने के बाद सबसे बड़ी नेमत मुसलमान है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मुसलमान बना दिया है, बड़ी नेमत है। बहुत से ऐसे इंसान है जो गैर मुस्लिम है, उन्हें ये तमाम आदाब से नाशना है, अब मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह। ये अलग बात है, कोई मकतब तशय्युअ से ताल्लुक़ रखते हैं, कोई मकतब अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन है तो मुसलमान ना। मुसलमानियत के निज़ाम बहुत खूबसूरत है, हम मिलजुल के मसाइल हल कर सकते हैं, हम आपस में अच्छे माहौल में बैठ के इख्तलाफी मसाइल हल कर सकते हैं, बशर्ते कि खुलूस सामने रखा जाए, बशर्ते कि आदाब मोहब्बत, इत्तेहाद, उख़्वत, भाईचारा। कुरान करीम जो इस महीने में नाजिल किया गया है, इसका हदफ क्या है? कुरान करीम ने ये बात की है, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, ऐ मुसलमान अल्लाह के रस्सी को मजबूती से थामे रहो। आप अच्छी तरह से जानते हैं मुसलमान भाई, झूठ बोलना हराम है, धोखा देना हराम है, जुल्म करना हराम है, शराब पीना हराम है, नशा करना हराम है, तो फिर सिर्फ ये हराम नहीं है, फसाद फैलाना भी हराम है। फसाद फैलाना जायज है, ये फसाद फैलाना मुस्तहब है, ये इंतशार फैलाना वाजिब है। कुरान ने फरमाया वला तुफसिदू फिल अर्द, रोए जमीन में फसाद ना फैलाओ, यानी हराम है। इंतशार ना फैलाओ, इंतशार फैलाना हराम है। इत्तेहाद की तरफ दावत देना वाजिब है। तो लिहाजा इस महीने मुबारक में शिया सुन्नी भाई अल्लाह की रस्सी को मजबूत से थामे रहो। वो रस्सी क्या है? कुरान में कहा है रस्सी को थामे। रस्सी आप जानते हैं, मैं इतना नहीं जानता, आप अच्छी तरह जानते हैं कि रस्सी एक धागे से नहीं बनती। रस्सी को रस्सी होने के लिए जरूरी है कि एक से ज्यादा धागे मिले और ऐसा जुड़ा दे, ऐसा वट दे रस्सी। वातसिमू बिहब्लिल्लाह की मतलब है कि अल्लाह के रस्सी को मजबूती से किसने? शिया ने? किसने? सुन्नी ने? किसने? अहले हदीस ने? किसने? किसके लिए खिताब है बताए ना? यानी जो भी बनाम मुसलमान है, जो भी अहले कुरान है, उस पर वाजिब है कि अल्लाह के रस्सी को मजबूती से थामे रहो। तलाश करो रस्सी किधर है। अल्लाह की रस्सी, रस्सी के तलाश में है कि वो रस्सी मिले
اور ہم سب مسلمان اس رسی کو مضبوطی سے تھامے رہیں تو رسی کیا کام کر دیتا ہے؟ رسی کا کمال یہ ہے کہ جس کو کوئی بھی تھامے رہے اس کو کھائی میں گرنا نہیں دینا ہے. یہ رسی کا کام ہے. کوئی کھائی ہے، اس میں اگر آپ کو رسی پھینکا جائے تو اس کنویں سے آپ باہر آ سکتے ہیں. اس کنویں میں سے، اس گمراہی کے کنویں سے رسی کے ذریعے سے باہر ہدایت کے میدان میں آ سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے رسی کا ہدایت سے کوئی رشتہ ہے، یعنی رسی سے نجات کا رشتہ، رسی سے ہدایت کا رشتہ مضبوط ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہر رسیاں نہیں ہے جو ہلاکت میں ڈال دے. وہ رسی معیار ہو سکتی ہے تھامنے کا جو نجات کی طرف لے آئے. اور پھر رسی ایک ہی دھاگے سے نہیں باندھتی، ایک سے بڑھ کے چاہے 5 ہو یا 12 ہو یا 14 ہو. بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. مسلمان شیعہ سنی بھائی، قرآن تو پڑھتے ہیں، ہم سب پڑھتے ہیں، بلکہ ہل ہل کے پڑھتے ہیں. یعنی اپنے سر کو تو ہلاتے ہیں، وجود کو نہیں ہلاتے ہیں. قرآن وجود کو ہلاتا ہے، قرآن انقلاب لاتا ہے. قرآن وہ مقدس کتاب ہے، اگر وہ اہل قرآن بن جاتا ہے تو اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. سپر پاورز ہے قرآن، اور عالمی طاقت ہے قرآن. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا. کیا ہے قرآن؟ قرآن نے کیا اعلان کیا ہے؟ اگر یہ قرآن ہے تو اس کا کمال یہ ہے کہ پڑھنے والے کو دور مسافت کو قریب کر دیتا ہے، مردے کو زندہ کر دیتا ہے. یار مردے کو زندہ کرنا آسان ہے، لیکن ہمارے یہاں ماشاءاللہ نظر نہ لگے، قلب قرآن سورہ یاسین ہے. اگر کوئی مر نہیں رہا، مسلمان غور فرماؤ، ہے بابا جی کو 3 دن سے سانس نہیں نکل رہی. وہ لواحقین کبھی ادھر دوڑتے ہیں، کبھی ادھر دوڑتے ہیں، کبھی اس مولانا صاحب کے پاس، کبھی اس خطیب کے ساتھ، کبھی اس بابے کے پاس. کی ہوا جی؟ وہ جی بابا جی کو 1 ہفتہ ہوا ہے، مر نہیں رہا. تو میں کیا کروں؟ وہ تو آئے اس کے سرانے میں سورہ یاسین پڑھ کے مار دے. ایسا نہیں ہو رہا. لو بھائی، بابا جی مقدس ہستی آئے گا، سورہ مبارکہ یاسین بابے کے سرانے میں پڑھنا شروع کر دے گا. کس طرح سے پڑھے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. وہ بابے کا سانس تیز ہونا شروع ہو جاتا ہے. جیسے جیسے پڑھتا جاتا ہے وہ بابے کا سانس تیز ہوتا جاتا ہے. جب وہ قاری ادھر پہنچتا ہے، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي كِتَابٍ إِمَامٍ مُبِينٍ. بابا مر ہی گیا. کیا بات ہے یار، مر گیا نا. یار اس آیت میں کیا کمال ہے کہ اس کو پڑھتے ہی بابا مر جاتا ہے. اس کا مطلب وہ پہلے سے مرا ہوا تھا. نظام امامت سے بے خبر تھا، نظام ولایت فقیہ سے بے خبر تھا، نظام ظہور حجت کے غیبت کے دوران وہ جو نظام سے بے خبر تھا. جب سانس کے دوران اسرائیل بالکل تیار ہے، اسرائیل بالکل تیار ہے، اس آیت کا انتظار کر رہا ہے. لگتا ہے اسرائیل بھی انتظار کرتا ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ
فی امام مبین. اس کا مطلب یہ ہے قرآن تو کہتا ہے کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اور قاری قرآن زندے کو مردہ کر دیتا ہے. یار خدا کے لیے قرآن حیات ہے، قرآن حیات بخش ہے، قرآن میں زندگی ہے، قرآن میں حیات طیبہ ہے، قرآن میں حیات ابدی ہے. مسلمان تمہیں ہوا کیا ہے؟ تم قرآن سے استفادہ کیوں نہیں کرتے؟ تم نے ثواب کے نظر کر دیا ہے، مرحومین کو دھوکہ دے دیا ہے کہ جو بھی فوت ہو جاتا ہے اس کے ایصال ثواب کے لیے قرآن کا تلاوت کیا جاتا ہے. عزیزان گرامی دیکھیں، ٹریفک کے قوانین کی کوئی کتاب ہے یا نہیں؟ میں تو نہیں جانتا، آپ جانتے ہیں کہ گاڑی کیسے چلانا ہے، آبادی آئے تو کیا کرنا ہے، پل آئے تو کیا کرنا ہے، راستہ کراس کرنا ہے تو کیا کرنا ہے، کھائی اتار چڑھاؤ ہے تو کیا کرنا ہے. یہ سارے نظام ٹریفک قوانین کی کتاب میں ہے یا نہیں ہے؟ ایک بندہ صبح کے نماز پڑھ کے، ڈرائیور جو ہے سر پہ ٹوپی لے کے ہاتھ میں تسبیح پڑھ کے ٹریفک کی کتاب پڑھ کے گاڑی چلاتا ہے. اب اس گاڑی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس نے ٹریفک کی کتاب پڑھ کے نکلا ہے. اب اس گاڑی کے ساتھ کوئی حادثہ نہیں ہونا چاہیے. کیا خیال آپ کا؟ لیکن ہزاروں حادثات ہو رہا ہے. تو کتاب کے ٹریفک کی قوانین کتاب پڑھ کے بھی حادثہ ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کتاب تو پڑھ کے نکلا ہے سرکار نے، لیکن راستے میں اس کے ہدایت پر عمل نہیں کرتا. وہ پڑھی ہوئی کتاب کے ہدایت کے طریقے سے گاڑی نہیں چلاتا تو کیا ہوتا ہے؟ حادثے کا شکار ہو جاتا ہے. ہم مسلمان ماہ مبارک رمضان میں، تراویح میں، ویسے بھی قرآن کریم کثرت سے پڑھتے ہیں. جب معاشرتی نظام میں آ جاتے ہیں تو قوانین قرآن کو ہم فراموش کرتے ہیں اور قرآن کے آداب کو بھول جاتے ہیں. پھر غیبت کرنا شروع کرتے ہیں، جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، دھوکہ دینا شروع کر دیتے ہیں. تو پھر جب نقصان ہوا تو پھر ہر کوئی انگلی اشارہ کرتا ہے اللہ کا حکم ہے. یار ذرا غور فرماؤ، تسلی کس طرح دیتے ہیں کہ جناب یہ جو واقعہ ہوا ہے اللہ کا حکم سے ہوا ہے. خدا نہ کرے کوئی قتل ہو جاتا ہے تو وہ جو ہم سب جا کے اس کو کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے، آگے کہتا ہے مار گیا جی، خدا نے کہا تھا قتل کر دے. خدا نے تو قتل سے روکا ہے اور آپ نے خدا کا یعنی سارا کا سارا الزام خدا پہ ڈال دیا اور خدائی رہنمائی کو ہم نے پس پش میں ڈال دیا. ہم بن گیا مومن، ہم بن گیا مسلمان. خدا کے لیے صحیح سیدھے سے مسلمان ہو جا. قرآن کے اندر جو بھی ہے آپ کو عمل کرنا پڑے گا. قرآن مجید میں سب سے زیادہ تذکرہ کن لوگوں کا ہے؟ بنی اسرائیل کی قوم کا ہے. حضرت موسیٰ کا تذکرہ بہت ہے یا نہیں؟ اس کو زیادہ چھیڑا ہے قرآن نے کہ اسرائیل ایسا کرتے تھے، بنی اسرائیل ایسا کرتے تھے، بنی اسرائیل یہ کرتے تھے. ہزاروں واقعات آپ کو قرآن سے داستانیں مل جائیں گی. کیوں؟ آپ کو اللہ تعالیٰ کہانیاں سنا کے آپ کو تسلیہ دینا مقصود ہے. اللہ کہانیاں کیوں سنا رہا ہے؟ جب کوئی بور ہو جاتا ہے تو کہتا ہے یار کوئی کہانی سنا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بوریت سے نکالنا چاہتا ہے کہانیاں سنا کے. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک. ہم احسن القصص سناتے ہیں تو قصص سنانے کا مطلب بوریت نکالنا ہے. جناب قرآن مجید میں یہ بھی ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد. آج میں وہ حقائق بیان کروں گا آپ خدمت میں کیونکہ شیعہ سنی سب کے نورانی چہرے میرے سامنے موجود ہیں اور میں قرآنی میسج دینا چاہ رہا ہوں آپ سب کو بلا تفریق. سارے مسلمان سنیں. قرآن نے کہا ہے
کہ اب حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ جی بالکل، ہمارا تو ایمان ہے کہ انشاءاللہ ہر کلمہ گو جنت میں جائے، یہ ہمارا خواہش بھی ہے، ہمارا ایمان بھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن قرآن منع کرتا، قرآن روکتا ہے، نہ ایسا نہیں ہے۔ صلوات پڑھ محمد